मोड़ मालूम बुढ़ा लोग को क्या देखी ना मुक्ति तो पगाविना ना बाकुले दिया दिया करुणा और नहीं वो जो सोचना और नाना का पुकारा ना मत हे गंगा राम हो ना कुआ कारिया सुना रुद्रदेव तुम महिमा मेरो रूपांतर ब्रह्म एक पतरो रूप विरूपे असुर मारो रूप चतुर्भुजा तब मुखरु और शिव पार्वती पासरु रुद्राणी गुफारे तप आचरिला हे गंगा राम हो गंगा कैलास संताने आश्रित हुआ अंतर फटाई डाके तो पुआ अति स्नेह नर मुंडल मानक कुदया हुआ अमर्पित करुछि मंगारम हे गंगा राम हो तमनि महतो भास्कर देवदी नमनि प्रभावानुनि नमनि जगतेर भारी कठिन तो किरण भज छाय मया तो पासे सवा भारी रूप तो भाषदी नरबी पद भाबी भाबी हे गंगा राम हो तो पासारे हरि ओहा जी भाई आज गोटे महाभारत गोटे पद आनिबा हेलो सुनंतु मोरी द्वान मंडली कपट प्रसादाय स्मरी करी सरस्वती को दिए पुष्पांजलि कंठ पाते पद देव भाई नजरे लिखन धरी ठीक मुहि करुछि गाना हे गंगा राम स्मरी करी स्थिति आदि करी अच्छी पोषाक कपट करी सवंश अमर मराई अच्छी अंध कुमार आहान करी चिरकार करिना मरिले मोर भाई हे गंगा राम अंधार भाव पहचान मौने रचिछन्ति पांच भाई विश्वाद्रोह कर्ण क्षतियो नाई आज्ञा देले गुरु साई और आगो शासन भग्न हे गंगा राम हो
লাগিছি পাঁচপতি বিপরিব লাগিছি মহাসতী আর দেখিবা দাসতী বন সমাজ নেদি নেত্রে সে গঙ্গা রাম দ্রৌপদী স্তন ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ଦୁଶାସନକୁ ଯାହା ଦ୍ରୌପଦୀ ଧରିକି ଆଣିବେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷଣ କରିବା ଏ ସମୟରେ କଣ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଦେଶ ପାଇ ଚଳେ ଦୁଶାବୀର ପବନରୁ ଗତି କରି ପ୍ରଖର ମିଳିଲ ଦାରୁଣ ବଂଶରେ ଯାଇ ପାଦ ପାତେ କପି ଉଠାଇ ରହି ଆଉ ବାରିମାନେ ପଳାଇଲେ ପୁରରେ କୁନ୍ତି ଦେବିଥିଲେ ଏ ଗଙ୍ଗାରାମ ଶିକ୍ଷା ଯାଇ ଜଣା পুরুন পাইনা খবর রানীপুর ধিনীপুর রত্নপুর মণিপুর কৌশল হে গঙ্গারাম ইন্দ্র অবকাশ আজ্ঞা ইন্দ্রপ্রস্থ বেগে যাই দেখিলা ন পাই রসেই সাগুলা দেখিলা শান্তি দ্রুপদ দুলারি ধরিবা বন গল মহাবলী আর দ্রৌপদী দেলে উত্তর আর দ্রৌপদী দেলে বচন আর প্রথম দিগরে নারী ছুঁয়ে এ গঙ্গারাম দ্বিতীয় গুরু হত্যা দোষ হই তৃতীয় ব্রহ্ম হত্যা দোষ পাই চতুর্থে হত্যা দোষ লাগে পঞ্চমে মাতৃহরণକୁ ভগে আগে ষষ্ঠরে ସେହି ପ୍ରକାର ଆଉ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କଲେ ଏ ଗଙ୍ଗା ଅମର ନିର୍ମଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଶୀ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଇକି ଦୁଶାସନ ବିମର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଧରି ପକେଇ ଏସବୁ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ପରଶ ହଉଛି ତେଣୁକରି ମୋ ଦେହକୁ ଆଗ ଛୋଡ଼ ତାପରେ କଣ କହିଲେ ଦୁଶାସନ ହେଲା আগে ওটা দুঃশাসন হাতে বলই আলোনি লগি হইল কি ভাই আউ আলোনি লগি হইল কি ভাই মিছে রকবতী বলুনু বতী তোকে ছিউলে কেউ পাপতি আগ্রপতি দলে বচন আউ নারী মানকু তো হিরে মান করে হে গঙ্গারাম পাইব ফল রখ জগন্নাথ দুঃখী সঙ্গ কান রাখিলে মোহি হেলিও নাথ আউ চালি যাଉଛି ମୋ ମାନ ଆଉ ଚାଲି ଯାଉଛି ମୋ ମାନ ଆଉ ପୁରୁଷ ବାସ୍ତବରେ ବିମର୍ଶନ କରୁଛି ହେ ଗଙ୍ଗାରାମ ଅନ୍ଧକୁ ଖଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡ ପକାଉଛି ଭିଡ଼ି ନେତ୍ରରେ ଖେଦସ୍ତ ରହିଛି ଜାଣି ଆଉ ଦୁଃଶାସନ ପାରିଲାନି ତେଣୁ ତାଟକା ହୋଇ ରହିଲା ଆଉ ତାଟକା ହୋଇ ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁକି ସତୀ ଯୌବନ ହେ ଗଙ୍ଗାରାମ ଗୁରୁ ରାଜା କାଶୀ ଭାଇ କଥାରେ ଅଛି ପରକୁ ଯାହା ପାଞ୍ଚିବ ମନ୍ଦ ତାହାର ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚିବେ ତେଣୁକରି କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେ ବିମର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା ସେମାନେ ମାନିଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବସିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁମତୀ କଣ କରିଛି ଆସିଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁମତୀ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହୋଇ ଆସେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଜଣ ପାଞ୍ଚରି ମନ୍ଦ ତାହାର ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚିବେ ଆଉ ରାଜନ କଲୁ ଗୌରବ ତୋର କୁଳବଠୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହୋଇଲା ହେ ଗଙ୍ଗାରାମ ଦେଖିଲେ